Hello and good morning, students. I hope you're having a blessed weekend and I hope this Sunday is great for you. So I'm here again and I'm just going to go ahead and give the word that God has placed in our hearts. And, we're trying to keep on task. We're trying to keep everything as normal as possible for you and keep on giving you the study that you are supposed to get. Buenos días a todos. Espero que estén teniendo un buen fin de semana, un buen domingo con sus familias. Y aquí estamos otra vez para poder darles la enseñanza que está ahorita ya destinada para que ustedes reciban la palabra de Dios, hacer esto lo más normal que se pueda para que ustedes no se pierdan de nada. Y antes de comenzar, vamos a hacer una corta oración y entramos a nuestra clase de hoy. So we're going to go ahead and pray before we start today's class. Father God, we thank you so much for the students that will be listening to your word, God. And just Holy Spirit, I ask you to be the leader and you take complete control. Over everything we're going to say. Padre Celestial, estamos aquí, te damos las gracias por todos los jóvenes que van a escuchar tu palabra, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú el que tenga control, que sean tus palabras las que se escuchan y no las mías. Holy Spirit, that your words are the ones that are spoken and not mine. We just honor you and we praise you, God. Te honramos y te glorificamos, Señor. Te amamos. We love you, Lord. In the name of Jesus we pray. Amen. So today we're going to go ahead and start a new unit. I know that we've been covering a different unit, but today marks the beginning of a new unit. So our unit is about the miracles of Christ. So we're going to be talking about Jesus and the miracles that he did. We're going to be covering a lot during this unit, but I know it's going to be good. Vamos a estar hablando acerca de los milagros de Cristo. Vamos a estar hablando de todos los milagros que hizo Jesús y vamos a estar investigando muchas cosas y viendo muchas cosas muy bonitas acerca de nuestro Señor Jesús. Entonces, en esta mañana nos toca la clase de la realidad de los milagros. So we're talking about the reality of miracles. And let's go ahead and read our verse. Vamos a leer primeramente nuestro versículo clave. So our key verse is found in John 6:11. Nuestro versículo clave está en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 11. Vamos a leerlo. Let's read it. Dice así: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos repartieron entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. So then Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed them to those who were seated. So also the fish as much as they wanted. Me gusta mucho cómo dice en la versión en español, dice que Jesús tomó aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. So in the Spanish version, it says that Jesus, after he gave thanks, that he distributed the loaves to his disciples and then the disciples to those that were seated. So we're just going to go ahead and, remember that. Vamos a recordar eso. So the miracles of Christ, los milagros de Cristo. ¿Qué es un milagro? What is a miracle? A miracle is, according to the dictionary, it's an extraordinary event that's not explainable by natural or scientific law. El diccionario dice que un milagro es un evento extraordinario que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza o de la ciencia. So that's what the dictionary says. Eso es lo que dice el diccionario. Y vamos a hablar de realidad. ¿Qué es realidad? Now, let's go ahead and look a little bit about reality. What does reality mean?
So, again, the dictionary defines reality as the true and effective existence of something or someone. El diccionario dice que la realidad es existencia verdadera o efectiva de algo o alguien. En este caso estamos hablando de Jesús. In this case, we're talking about Jesus and the miracles he did. Jesús y los milagros que él hizo. Vamos a hablar acerca de que Jesús es hacedor de milagros. He is a miracle worker. So, what does it mean that he's a miracle worker? ¿Qué quiere decir que él es hacedor de milagros? Well, it means that he has the power to make something happen that couldn't have happened any other way. Quiere decir que él tiene el poder de hacer que algo suceda que no hubiera podido suceder de ninguna otra manera. Un milagro sucede cuando Dios interviene en nuestro mundo en una manera que no se puede explicar por las leyes naturales. So a miracle happens when God intervenes in our world in a way that can't be explained or supported by natural law. So we want to talk a little bit about that Jesus cares about our needs and problems and is able to do miracles in our lives. A Jesús le importa nuestras necesidades y nuestros problemas y Él es capaz de hacer milagros en nuestras vidas. Aunque estemos pasando cosas que nosotros pensamos que son imposibles de resolver, even if we think that we're going through things that are impossible to resolve, Jesus can make things happen. Jesús puede hacer que las cosas sucedan. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Jesus is 100% God and 100% man. And as 100% God, he has one of the characteristics of God. Como es 100% Dios, tiene una de las características de Dios. Y es que es omnipotente. That means that he is omnipotent. What does that mean? Omnipotent means that he is all powerful. Que el Señor Jesús, al igual que Dios, porque es una persona de la Trinidad, Él es omnipotente. Eso quiere decir que tiene todo el poder. Es todopoderoso. He is all powerful because he is omnipotent. He is part of the Trinity. He is the Son. So the Trinity is God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Es parte de la Trinidad que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces él tiene el poder, tiene todo el poder para poder hacer que las cosas sucedan. He has all power to make, to be able to make things happen. Okay, so let's think about that for a moment. What kind of power does he have? ¿Qué tipo de poder es el que tiene? Pues Jesús tiene poder sobre la naturaleza. So Jesus has power over nature. We see this power in Matthew 8, verses 23 to 27. Vemos este poder en Mateo 8, del versículo 23 a 27, que es cuando Jesús calma la tempestad. That's when Jesus calms the storm. If we remember the stories that we've heard, speaking about Jesus, Jesus had gone across, or Jesus and the disciples were going across to the other side of the sea, and the disciples, Jesus had gone down to rest and he was asleep, and the disciples were very scared because this huge storm came about. Entonces lo que pasó es que junto con los discípulos iban a cruzar al otro lado del lago, y él les dijo, bueno, Jesús se fue a dormir, estaba cansado y se fue a dormir, pero los discípulos entonces se encuentran con una gran tormenta. ¿Y qué es lo que pasa? Que van y buscan al Señor Jesús y le dicen que necesitaban de su ayuda.
So what happens is that disciples are encountering this storm and they tell Jesus, we need your help. Don't you see that we're about to die? Le dicen a Jesús, ¿qué no ves que perecemos? And Jesus has to get up from his sleep. He was tired from preaching all day, but he has to get up from his sleep and go take care of things. Entonces Jesús estaba cansado, había estado enseñando todo el día como era usual para él y tenía que levantarse a lidiar con esta tormenta. ¿Y qué es lo que pasó? Salió y dijo, calla, enmudece. Y entonces se calmó la tormenta. So then what happened? He had to get up and take care of it. He said, stop and be silent, right? And the storm stopped. That's what the Bible says, that the storm stopped. And everything was peaceful. He has the power over nature. Él tiene el poder sobre la naturaleza, tan es así que calmó la tormenta. Okay. Bueno, so then we see that in Matthew 8:28-34, he has the power over Satan. Vemos después en Mateo 8, ojo, estamos en el mismo capítulo, So watch out, we're still in the same chapter. Mateo 8:28-34, habla que tiene el poder sobre Satanás. So Matthew 8:28-34 talks about how Jesus has the power over Satan. Jesús tiene el poder sobre Satanás. ¿Y qué es lo que pasa en esta parte? Que se encuentra en la región de Gadara, se encuentra a dos hombres endemoniados, dos hombres gadarenos que estaban endemoniados. So he is in the region of Gadara and he finds two men that were demon possessed. And there were two demon-possessed Gadarenes. That means they were from the region of Gadara. So he was there, and these two guys that were demon-possessed come, and they said, what do you have with us, Son of God? Y entonces los endemoniados le dicen, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Entonces ellos reconocían quién era Jesús. They recognized who Jesus was. So, but Jesus has the power over Satan. Satan has a limited power, so he might have been there in, the demons may have been inside those men, but Jesus was more powerful. He is all powerful. Aunque esos hombres habían sido poseídos, Jesús tenía el poder. Y tan es así que los demonios le pidieron permiso de que si los iba a echar fuera, que entonces los dejara ir a los cerdos. So the demons recognized Jesus' power and that Jesus was so powerful and is powerful that they had to ask for permission. And they said, hey, if you're going to cast us out, can we just go into those pigs? There was a herd of pigs there, and they were asking, if you're going to cast us out, just allow us to go into those pigs. Entonces ellos sabían lo que iba a suceder. The demons knew what was going to happen to them, and they were asking for permission to go into another body. Tenían que pedir permiso para poder entrar en otro cuerpo. ¿Qué pasa? Les dice, okay, está bien, estoy parafraseando. So Jesus tells them, okay, that's fine. And I'm just paraphrasing. And then he casts out the demons and they go into the pigs. And what happens? The pigs run off the cliff and they die. Entonces les da permiso, los echa fuera y se van a los cerdos, los demonios. Y allí los cerdos corren y se van por el precipicio. Entonces mueren. So then the pigs die. So Jesus has power over Satan. Jesús tiene el poder sobre Satanás. Después vemos, bueno, tiene poder, tiene infinito poder, tiene autoridad que tenían que pedirle permiso. So not only does he have power, he has infinite authority, so much so that the demons had to ask him for permission to go into a different body. Then later on in Matthew 14-17, después en Mateo 8:14-17, so still same chapter, Matthew 8, verses 14-17, who talks about
Jesus has power over sickness. Let's see how Jesus has power over sickness. Jesús tiene el poder sobre la enfermedad. Vamos a ver cómo Jesús tiene poder sobre la enfermedad. Estaba la suegra de Pedro enferma, tenía una fiebre. Peter's mother-in-law was sick. She had a fever. And what happened is that Jesus came and he healed her. Immediately after he healed her, then she starts serving him. Entonces Jesús viene y la sana. Inmediatamente la suegra de Pedro entonces empieza a servirle. Jesús tiene poder sobre cualquier enfermedad. Jesus has power over any sickness. And Jesus was just fulfilling Old Testament prophecies that had been told about him. Jesús estaba haciendo que las profecías que se habían hablado de él en el Antiguo Testamento se hicieran realidad, porque iba por todas partes sanando a los enfermos con el poder de sanidad que tiene. So he was going everywhere and healing. He had healing power. He has healing power still today. Isn't Jesus awesome? ¿No es nuestro Señor Jesús maravilloso? That's the Jesus we serve. Ese es el Jesús que nosotros servimos. Luego también vemos en Lucas 7, del 12 al 15. Then we see in Luke 7, from verse 12 to 15, that Jesus has the power over death. Jesús tiene el poder sobre la muerte. He's all powerful, remember. Es omnipotente, recuerda. Tiene todo poder, es todopoderoso. Remember, he's omnipotent. He has all power. And what happens here? What happens is that Jesus resurrects a widow's only son. Resurrect means he brings him back to life after he had died. Entonces, en este caso, Jesús resucita al único hijo de una viuda. Resucitar quiere decir volver a traer a vida algo que se había muerto. ¿Y qué importancia tiene? Jesús tuvo compasión de esta mujer. What importance does it have is that Jesus had compassion over this woman. In those times, the oldest son, or in this case, the only son, had to take care of the mother if the father had died. She was a widow, so her only son, her only means of support, had died. Not only was she probably sad because she loved her son, but she probably didn't know what was going to happen with her. Entonces, ¿cuál es la importancia? Es que en esos tiempos, o el hijo mayor, o el único hijo en este caso, se tenía que hacer cargo de la madre si se moría el esposo. La mujer era viuda. Era muy importante. Sí, claro, ella estaba afligida porque su hijo murió, pero también estaría pensando, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mí? Pero Jesús tuvo compasión. El Señor Jesús es compasivo, tiene un corazón compasivo. Vamos a ver cómo su corazón compasivo de Jesús se muestra en el estudio de hoy. Let's see how Jesus' compassion is shown in today's study. But we want to make it clear that Jesus has all power and all authority. Quiero que tengas algo en claro, que Jesús tiene todo el poder y toda autoridad para intervenir en nuestras vidas, to intervene in our lives. He really wants to help us. Él siempre quiere ayudarnos. Aquí vamos a ver en Juan capítulo 6 cómo en este caso Jesús demuestra su poder, pero también revela su gran compasión hacia nosotros y su habilidad de cuidar de nuestras necesidades, en una manera milagrosa y sobrenatural. We're going to see how he not only shows compassion, but he takes care of our needs in a marvelous and miraculous and supernatural way. So let's read John 6, verses 1 through 7. Juan 6, versículos del 1 al 7.
Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. It says, after this, Jesus went to the other side of the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. And a large crowd was following him because they saw the signs that he was doing on the sick. Jesus went up on the mountain, and there he sat down with his disciples. Now the Passover, the feast of the Jews, was at hand. Lifting up his eyes then, and seeing that a large crowd was coming towards him, Jesus said to Philip, "Where are we to buy bread so that these people may eat?" He said this to test him, for he himself knew what he would do. Philip answered him, 200 denarii worth of bread would not be enough for each of them to get a little. So, something very important that it says here, and it says after this, Jesus went away to the other side. So what had been happening in the previous chapter, he had been at the pool of Bethesda, and he had just healed a crippled man, a man that could not walk. He had been like that for many, many years. Lo que pasaba es que Jesús había estado en Bethesda, y allí había sanado al paralítico. Entonces Jesús andaba haciendo milagros. Jesus was just making miracles happen, healing people. Estaba sanando a la gente. Entonces vio que venía una gran multitud. A whole lot of people came. There was a big multitude. There was about 5,000 men. Habían como 5,000 hombres. Now let's pay attention to that. In Bible times, in those times, only the men were counted. So it wasn't just 5,000 people. It was a lot more than 5,000. The women, the children, there was a lot of people there. Entonces en esos tiempos se contaba solo a los hombres, a los varones. Entonces quiere decir que eran más de 5,000 personas, porque tenían hijos, tenían mujeres, y había mucho más de 5,000 personas. There was way more than 5,000. And we see here that Jesus was compassionate. It's very important. In verse 5 it says that he lifted his eyes and saw. Es muy importante ver que en el versículo 5 dice que él alzó la mirada. Cuando Jesús alzó los ojos y vio. So it says that he saw the people. He lifted his eyes and saw. Alzó sus ojos y vio. Esto es muy importante porque el término de alzar los ojos era una manera típica hebrea de enfatizar la intensa compasión que alguien sentía. En este caso, la intensa compasión que Jesús sentía. So it's very important, the term lifting up his eyes and see. It was a typical Hebrew way of emphasizing the compassion that Jesus felt. It was a deep and genuine care for the crowd. Era él tenía tanto cuidado, le importaba tanto la gente, era tan compasivo que aún antes de que los discípulos pensaran que esta gente tenía que comer, Jesús ya estaba pensando en las necesidades. So even before the disciples thought that these people were going to be hungry, Jesus was already thinking about the way to resolve that need. Jesus wants to resolve all of our needs. Jesús quiere resolver todas nuestras necesidades.
pero Él quiere envolvernos a nosotros también, but He wants to involve us too. Later on in the chapter, un poquito después, en el capítulo, vemos que esta es una enseñanza que Jesús está dando a sus discípulos. We see that this is a teaching opportunity that, Jesus wanted to teach something to his disciples. Jesus can make miracles happen out of nothing. Jesús puede hacer que los milagros sucedan de la nada, tal como hizo Dios cuando hizo que lloviera maná del cielo para alimentar a su pueblo cuando iban por el desierto. Such is the case that God made manna rain from the sky when he was feeding the people of Israel while they were going through the desert. But he wants to involve us. Quiere envolvernos a nosotros. Y después en Juan Juan capítulo 6 del 8 al 10, so later on John 6, 8 to 10, it says this, dice así: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en el lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Ya hablamos de los 5,000 que había, varones dice, pero también había mujeres y niños, entonces mucho más que 5,000. So this is what it says, verses 8 to 10 of chapter 6. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, there's a boy here who has 5 barley loaves and 2 fish, but what are they for so many people? For so many, I'm sorry. Jesus said, have the people sit down. Now there was much grass in the place, so the men sat down, about 5,000 in number. So again, we're talking about the men were numbered, not the women and the children. But Jesus involved the disciples. And we see in these verses that they showed that they trusted and had faith in Jesus. Entonces, Jesús les permitió a los discípulos que ellos se envolvieran en lo que Él estaba haciendo. Él ya tenía el plan de cómo iba a darles de comer a toda la gente, pero les estaba dando la oportunidad a sus discípulos de aprender algo. So Jesus already had the plan of how he was going to feed these people, but he was giving his disciples a chance to be participating in this miracle, just like he gives us a chance to participate in his miracles today. Así Dios también, Jesús nos da la oportunidad de participar en los milagros que Él hace hoy en día. How did the disciples participate? ¿Cómo participaron los discípulos? Pues primero vimos que Jesús le hizo la pregunta a Felipe de que ¿cómo haremos para darles de comer? So he asked Philip, how are we gonna feed these people? Where can we go buy some food? ¿Dónde podremos ir a comprar pan para la gente, verdad? ¿De dónde compraremos pan? Where will we buy bread? He was allowing the disciples to participate in resolving the problem. Él estaba dando oportunidad a los discípulos de participar en resolver el problema, pero él ya tenía el plan. Él ya sabía. He already knew. He had a plan. He was teaching his disciples with what he was going to do. Él le iba a enseñar a sus discípulos con lo que él iba a hacer. He was going to make them understand that they need to use their faith. Les iba a hacer entender que necesitan usar su fe. Ok, ¿cómo va a ser eso? Bueno, vemos que luego Andrés ya andaba buscando cómo resolver porque trajo a un niño. So Andrew was already figuring out how to resolve this because he brought a boy. And the boy had 5 loaves and 2 fishes. He had 5 loaves and 2 fishes. And I say fishes because that's how it says in the Bible. Entonces Andrés había buscado a un muchachito, a un niño, que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. 5 panes, 2 pececillos. Y el niño, que es interesante, que él no estaba contado en la nómina, solo los hombres.
Las mujeres y los niños no habían estado contados. Entonces, de los que nadie contó, a Jesús le plació, porque él ya sabía, a Jesús le plació usar a este niño. So out of the 5,000 people that were there was a young boy that Andrew brought that had the two fish and the 5 loaves. And it's interesting to see that he wasn't counted in the 5,000, only the men were. So this was a young boy that it pleased Jesus to use to make this miracle happen. So then what happened? Then he tells the disciples to go ahead and have everybody lay down. So he was gonna feed these people with 5 loaves and 2 fishes. Entonces le dice a los discípulos que se recuesten todos. Entonces él iba a darles de comer con 2 pececillos y 5 panes. So let's see what happens. Vamos a ver qué pasa. Entonces, orando, después de orar, repartió el pan a los discípulos y ellos le repartieron a la demás gente. So after praying, check that out. After praying, then he gives out the bread to the disciples, and then they give it to the people. The miracle had already happened. El milagro ya había pasado. Oró y empezaron a repartir. So the miracle had already happened. He prayed, and then they started to hand out the food. Jesus involved his followers in meeting their own needs. They received a lesson in faith as Jesus called them to action. Recibieron una lección en fe cuando Jesús los llamó en acción a los discípulos. Y recibiendo la comida que tenía el niño y sentando a la gente, ellos estaban poniendo su fe en Jesús. By using the food, the lunch of a young man, a young boy, and by asking having the people to sit down, they were exercising their faith. They were believing that Jesus was doing something. If they hadn't been obeying his leading, if the disciples had not obeyed Jesus' leading, this wouldn't have happened. Si los discípulos no hubieran obedecido la guianza de Jesús, esto no hubiera sucedido. De la manera que sucedió es como Jesús quería que sucediera. The way that it happened is how Jesus wanted it to happen. He wants us to put our faith into action when we believe for a miracle. Jesús quiere que pongamos nuestra fe en acción cuando estamos creyendo por un milagro. Hay que obedecer su guianza. We have to follow his leading, even when we don't understand exactly what he's doing. Aunque no comprendamos exactly